مسلم لیگ نون کا مینار پاکستان پر سیاسی قوت کا بھرپور مظاہرہ۔ محمد نواز شریف کا وطن واپسی پر پہلے جلسے سے خطاب۔ ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ ملکی ترقی کے لیے تمام اداروں کو مل کر آئین کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ میرے دل میں انتقام کی کوئی خواہش نہیں۔ جب بھی موقع ملا پاکستان کے مسائل حل کیے۔ قومی خدمت کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ معاشی ترقی، روزگار کی فراہمی اور عوامی فلاح کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور کے جلسے میں ملکی ترقی کے لیے 9 نکاتی ایجنڈا پیش۔ حکومتی اخراجات میں کمی، وسائل کا فروغ، ٹیکس اصلاحات، برآمدات میں اضافہ، بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنا، زراعت و آئی ٹی کی ترقی اور نظام عدل میں ریفارمز۔ نکات: نواز شریف جدوجہد جنون اور مسلم لیگ نون کا نام ہے، ایک بار پھر ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا جلسے سے خطاب۔ محمد نواز شریف کو وطن واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی بھی جبر کسی محب وطن کو ملک آنے سے نہیں روک سکتا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ سربراہ مسلم لیگ قاف چودھری شجاعت حسین کا محمد نواز شریف کی وطن واپسی کا خیر مقدم۔ عوام کی محمد نواز شریف سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ قومی یکجہتی اور مفاہمت وقت کی ضرورت ہے۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی اور قومی مفادات کا تحفظ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہوگا، چودھری شجاعت حسین۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مختلف رہنماؤں کی کراچی میں ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور الیکشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر بھی غور۔ بلاول بھٹو کا عوامی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جاری مزید 30 افراد شہید۔ صہیونی فوج کی رات بھر غزہ میں جبالیہ مہاجر کیمپ اور رہائشی علاقوں پر بمباری۔ شہداء کی تعداد 4385 ہو گئی۔ 1756 بچے اور 967 خواتین شامل، 14000 سے زائد زخمی۔ رفح کراسنگ سے محدود پیمانے پر امداد کی فراہمی شروع۔ غذائی اشیاء، ادویات اور طبی سامان پر مشتمل 20 ٹرکوں کا قافلہ غزہ میں داخل۔ اسرائیل انتقام کی آگ میں اندھا نہ ہو۔ ہم عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، نفرت کے ساتھ نہیں۔ اسرائیلی اور فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا برابر حق ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل جاری رکھے گا۔ 9/11 کے بعد ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ عالمی امن کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، صدر جو بائیڈن۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے قاہرہ میں امن کانفرنس کا انعقاد۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی اسرائیلیوں سے کم اہمیت رکھتی ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا خطاب۔ فلسطینی عوام کی شکایات جائز اور طویل ہیں۔ 56 سال کے قبضے کا کوئی خاتمہ نظر نہیں ہوتا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور فلسطینی صدر محمود عباس کا 2 ریاستی حل پر زور۔
غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف 9 دن باقی 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلاء ناگزیر غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید 1 دن کی بھی مہلت فراہم نہ کرنے کا حتمی فیصلہ 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی ان افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو ان کو پناہ دیں گے۔ افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کو کھلے دل سے تسلیم کیا پچھلے 40 سال سے پاکستان نے افغان مہاجرین کو ضرورت زندگی کی تمام سہولیات بہم پہنچائی افغان باشندے جہاں وطن واپس جانے پر خوش ہیں وہاں پاکستان میں گزرے اچھے وقت کو یاد کر کے افسردہ بھی ہیں 21 اکتوبر کو 3382 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ بھارتی فوج کا بیج بہارا میں قتل عام کو 30 سال مکمل 22 اکتوبر 1993 کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بھارتی فوج نے درگاہ حضرت بل کا محاصرہ کر کے 51 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ محاصرے کے آخری روز جامع مسجد بیج بہارا میں نمازی کو نماز سے روکتے ہوئے بھارتی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 51 کشمیری شہید جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہیروز آف پاکستان یوسف حسین لالا کو اکثر کرم ایجنسی کے ایدھی کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یوسف حسین لالا کا تبدیلی کا سفر 1973 میں شروع ہوا جب ان کی ملاقات لاہور میں معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کے ساتھ ہوئی۔ یوسف کی شفقت اور لگن کی وجہ سے نسیم ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا۔ نسیم ویلفیئر ٹرسٹ ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو نجی عطیات پر انحصار کرتی ہے۔ ضلع اورکزئی میں سیاحوں کے لیے خوشخبری خیبر پختونخوا میں سیاحت کے فروغ کے لیے پاک فوج کا بڑا اقدام ضلع اورکزئی کے علاقے کلاہیہ میں اورکزئی ریزورٹ کا افتتاح کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے اورکزئی ریزورٹ کا افتتاح کیا۔ کلاہیہ کو ہاٹ سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر جنت نظیر علاقہ ہے۔ سیاحوں کے لیے پیراگلائیڈنگ سمیت تمام سہولیات کا انتظام۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 آج ایک میچ میزبان بھارت اور نیوزی لینڈ دھرم شالہ میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ دن 1:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ میگا ایونٹ میں دونوں ٹیمیں اب تک ناقابل شکست پوائنٹس ٹیبل پر بہتر رن ریٹ کی بنیاد پر نیوزی لینڈ کی ٹیم سر فہرست۔ اور گوادر آف روڈ ریلی کے چوتھے روز اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے غیر ملکیوں سمیت ٹریل بائکرز بھی ریت کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے رہے۔ ایونٹ میں 200 سے زائد ریسرز شریک۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ میرے دل میں انتقام کی کوئی خواہش نہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وطن واپسی پر مینار پاکستان پر بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے تمام اداروں کو مل کر آئین کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارسلان اسد۔ یہ ملک بچا لو، یہ ملک بچا لو، جب قوم پہ وقت کڑایا۔ اس موقع پر انتہائی جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو آئے جب پارٹی کی چیف آرگنائزر اور میاں نواز شریف کی صاحبزادی اپنے والد سے گلے ملی تو دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سمیت پارٹی کی مرکزی قیادت سٹیج پر موجود تھی۔ اپنے خطاب میں میاں نواز شریف نے کہا کہ انہیں اور ان کے خاندان کے افراد سمیت پارٹی رہنماؤں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے ہوئے جیلوں میں انتہائی مشکل حالات میں قید رکھا گیا۔ تاہم لاہور میں عوام کے جمع غفیر کو دیکھ کر اپنے سارے دکھ بھول گیا ہوں۔ جب بھی موقع ملا کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جیلوں میں مجھے ڈالا گیا،
मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए, लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से, लोड शेडिंग खत्म की। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तमाम रियासती इदारों और अवाम को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में किसी के खिलाफ इंतकामी जज्बात नहीं, हमें मुफाहमत और हम आहंगी से तरक्की का नया सफर शुरू करने की जरूरत है। बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो, ये नवाज शरीफ चाहता है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमें ये फैसला करना होगा कि बहैसियत कौम हमें किस तरह अपना खोया हुआ मकाम हासिल हो सकता है। हमें कशकोल तोड़कर अपनी कौमी गैरत को बुलंद करना होगा ताकि अक़वाम की बरादरी में नुमाया मकाम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे। कश्मीर के मसले को बहुत दानिशमंदी से हल करना होगा। आइन की बालादस्ती कायम करके ही तरक्की के मनाजिल तय हो सकते हैं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिलकर पाकिस्तान की तामीर नौ करेंगे। अपने खिताब के आखिर में मियां नवाज शरीफ ने मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इसराइली मज़ालिम की मुज़म्मत की। अरसलान सद की टिखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाहौर जलसे में मुल्क की तरक्की के लिए 9 निकाती एजेंडा दिया गया है। हुकूमती खराजात में कमी, वसाइल में इजाफा, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, बरामदात में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतें कम करना, ज़राअत और IT की तरक्की और निज़ाम अदल में रिफॉर्म्स इस एजेंडे के अहम निकात हैं। जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी फलाह का अमल दोबारा शुरू होगा। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ एक जद्दोजहद का नाम है, एक जज्बा है, एक जुनून है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की की मनाजिल तय करेगा। उन्होंने कहा कि कौम के बेटे के इस्तकबाल करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें कि नवाज शरीफ किस शान के साथ वतन वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क की खातिर 40 साल में से 11 साल जिलावतनी बर्दाश्त की और जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। इतने उतार चढ़ाव आए, उसने इतनी दुख और इतनी तकलीफें उठाई, सियासी तकलीफें तो मैं गिनती नहीं, लेकिन कुछ दुख नवाज शरीफ के दिल को ऐसे लगे हैं कि उनका मदावा अब सारी जिंदगी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस मिट्टी की खातिर, आप सब की खातिर, आपकी महंगाई और मुश्किलात कम करने की खातिर पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और अरूज देखने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की की अलामत है। इनकी सियासत का महवर अवामी खिदमत है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि लाहौर और नवाज शरीफ के साथियों ने बता दिया है कि कौम को यकीन है कि नवाज शरीफ ही मुल्की मसाइल को हल करेंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपने खिलाफ ज़ेर समाअत मुकदमात का सामना करने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचते ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस समेत दीगर केसेस में अपीलों की बहाली की मुतफर्रिक दरखास्तों पर दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए वारंट मुअत्तल कर रखे हैं।
2017 में अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल करने के बाद अदालती हुक्म पर JIT तश्कील दी गई। 28 जुलाई 2017 को नाअहल करार दिए जाने के बाद नैब को नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया गया। 8 सितंबर 2017 को नैब ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप और रेवनफील्ड रेफरेंसेस दायर किए। 26 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ पहली बार एहतसाब अदालत पेश हुए और समातों का अमल शुरू हुआ। 21 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए भी नाअहल करार दिए गए। 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने उन्हें जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई। इस रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी सजा हुई। 24 दिसंबर 2018 को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मार्च 2019 को अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल हुई। 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ वापस जेल चले गए और इस दौरान जज वीडियो स्कैंडल भी सामने आ गया। अक्टूबर 2019 को अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी। 12 नवंबर 2019 को हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दी, जिसके बाद वो लंदन रवाना हो गए। 24 जून 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें अदम पैरवी पर खारिज कर दी और कहा कि नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आएं अपनी अपीलें दरखास्त देकर बहाल करवा सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस साबिका दौरे हुकूमत में दायर किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी शामिल हैं। 19 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत की दरखास्त पर 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया। 27 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का तफसीली फैसला जारी करते हुए लिखा था कि एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सुनाई गई सजा बिला जवाज थी। नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा, बारे सबूत मुल्ज़मान पर मुंतकिल ही न कर सका। ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का इल्जाम मुस्तरद किया, जिसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुल्जिम जब अदालत के सामने सरेंडर कर दे तो अदालत उसे कानून का सामना करने का मौका फराहम करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें अदम पैरवी पर खारिज की। अपील कुनंदा जब भी वापस आए तो वह सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर करने का हक रखता है। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हुए कहा है कि कोई भी जबर किसी मुहब्बे वतन को मुल्क आने से नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती और मुफाहमत की अशद ज़रूरत है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अवाम को मोहम्मद नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। माजी की तलखियों को भुलाकर अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को माशी बहाली, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं बल्कि मजबूत मईशत की ज़रूरत है। लोगों को रिलीफ फराहम करना और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कराची में मुलाकात की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमा अली मदद जथक की भी मुलाकात हुई, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार खालिद अहमद खान और उनके साहबजादे सरदार खान ने भी मुलाकात की, जिसमें घोटकी में अवामी फलाह से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली गौहर खान मेहर ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के अमल आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि उनकी जमात इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। हमारा मुतालबा है कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो ताकि आवाम के मसाइल हल हो सकें। मुल्तान में PTV के नुमाइंदे शिराज दुरानी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जमात इस्लामी मारूसी सियासत पर यकीन नहीं रखती। जमात के निसार नजरियाती दावत और अवामी मसाइल के हल पर है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू की है। यहाँ हलकों का और वहाँ उम्मीदवारान का जायज़ा लिया। तकरीबन हमारा 70% काम मुकम्मल है। एक मजबूत जमहूरी निज़ाम हो और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ख़ासकर इलेक्शन कमीशन, वो गैर जानिबदार रहे। हमारे हर वक्त अवाम के साथ राबिता है। मुश्किल के हर घड़ी में अवाम के साथ खड़े होते हैं। हमारा एक वाहिद जमात है जिसका 100% काम का इन्हिसार वो अपनी दावत पर है, जो एक नज़रियाती दावत है और अवाम के मसाइल हल करने पर है।
فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ صہیونی فوج نے رات بھر غزہ میں بمباری کرتے ہوئے جبالیہ مہاجر کیمپ اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اس دہشت گردی میں مزید 55 افراد شہید ہو گئے۔ قابض فوج نے الفلوجہ، العبدہ ٹاورز، الندہ ٹاورز اور تل الہوا کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 4385 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 1756 بچے اور 967 خواتین شامل ہیں۔ اس جارحیت میں 14000 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی حملے کے لیے سرحد پر فوج کو متحرک کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور لیبنان کی سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیبنان نے حزب اللہ نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جھڑپ میں اس کے مزید 6 جنگجو جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے جنگجوؤں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے لبنانی سرحد کے ساتھ 28 مقبوضہ بستیوں کو خالی کرا لیا ہے۔ صہیونی فوج کی جانب سے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی گئی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس کے مطابق اس تنازع میں 16 صحافی بھی مارے گئے ہیں۔ حماس کے خلاف گزشتہ 2 ہفتوں سے لڑائی کے دوران اسرائیل کے 307 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک ملک کا دفاع کرتے ہوئے 307 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں 210 افراد کو یرغمال بھی بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں داخل ہونے والی انسانی امداد میں ایندھن نہیں جائے گا اور غزہ میں جانے والی امداد صرف جنوبی علاقوں میں جائے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ عالمی خوراک نے 20 امدادی ٹرکوں کو ناکافی قرار دیا ہے کیونکہ غزہ میں کھانا، پانی، بجلی اور ایندھن کی شدید قلت ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے قاہرہ میں امن کانفرنس ہوئی۔ قاہرہ امن سمٹ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، اردن، فرانس، جرمنی، روس، چین، برطانیہ، امریکہ، قطر اور جنوبی افریقہ اور یورپی یونین کے حکام نے شرکت کی۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ غزہ میں انسانی تباہی کے خاتمے اور اسرائیل فلسطین کے درمیان امن کی بحالی کے لیے روڈ میپ پر متفق ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے غزہ پر مسلسل بمباری کو ظالمانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کا تحفظ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی کے ذریعے بے بس لوگوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی انسانی قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی اسرائیلیوں سے کم اہمیت رکھتی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ ہم غم میں ڈوبے ہیں۔ اسپتال، اسکول اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرتے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ صدر محمود عباس نے اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں 24 لاکھ کی آبادی کو المیہ کا سامنا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کی شکایات جائز اور طویل ہیں۔ 56 سال کے قبضے کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں جاری مظالم کے خلاف پوری دنیا میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ لاس اینجلس، بروکلن، جیکسن ویلی اور ٹمپا میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے جنگ بندی کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے آزاد فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ احتجاجی مظاہروں میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے غزہ میں بمباری بند کرنے اور اسرائیل پر پابندیاں لگانے کے مطالبات کیے۔ احتجاجی مظاہرے میں بچوں اور خواتین سمیت لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی کشمیر اور غزہ میں ناکامی مستقل ارکان کی ویٹو کے باعث ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ مستقل ارکان کی تعداد میں اضافہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی اصلاح کے لیے علاقائی نقطہ نظر کو بروئے کار لانے کے لیے کوشاں ہے۔ بھارت کی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی حمایت پر عوامی رد عمل۔ عوام نے اسرائیلی جارحیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مودی کو اسرائیل کی حمایت پر شرم آنی چاہیے۔ نریندر مودی کو شرم آنا چاہیے تھا کہ اس نے کس منہ سے اس نے فرسٹ ٹائم جو اسرائیل نے حملہ کیا وہ اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ بھارت نے یہ کوئی پہلی مرتبہ کسی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ کشمیر کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مظلوم کشمیریوں پر جس طرح ظلم و بربریت
یہ ڈھانے کا ایک سلسلہ جاری ہے. تو یہ یوں سمجھیے کہ اسرائیل بھارت یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. جو مظالم کشمیر کے مظلوم عوام پہ وہ ڈھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. ان کو چھوڑ کے پورے دنیا کو آپس میں لڑانے کی کوشش میں ہے انڈیا. کہ دنیا کے امن پسند ممالک سامنے آئیں، غزہ کے شہریوں پہ اسرائیل کی بربریت کو روکیں اور کشمیر کے اندر جو ہندوستان کی جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہندوستان سے جس طرح انہوں نے فلسطین کے مظلوم کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. امریکہ کی عوام بھی جو ہے اس پہ وہ کہہ رہی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن انڈیا کا میڈیا، انڈیا کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے وہ اس وقت کھل کے اسرائیل کے ساتھ ہے. اگر آج انڈیا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے اور وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے. انڈیا کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے ہمیں لانا پڑے گا. ان کا فلسطین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے فلسطینیوں سے. اس وقت فلسطین میں کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، بچے، چھوٹے، بوڑھے، جوان، عورتیں. انڈیا کو تو یہ اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. کم از کم کشمیر میں بھی اس نے جارحیت شروع کی ہوئی ہے. یہ جو انڈیا ہے وہ اور اسرائیل کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں، اس لیے وہ اسرائیل کو زیادہ فوکس کر رہا ہے اور اس مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے. السلام علیکم. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس. کھیلوں میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے. آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا. دھرم شالہ میں ہونے والے مقابلے میں بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. میچ دن 1:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. میگا ایونٹ میں دونوں ٹیمیں اب تک ناقابل شکست ہیں. 4 میچز کھیل کر دونوں ٹیموں کے 8 پوائنٹس ہیں. رن ریٹ کی بنیاد پر نیوزی لینڈ کو پہلی اور بھارت کو دوسری پوزیشن حاصل ہے. کرکٹ ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو تیسری شکست. جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 229 رنز کے بھاری مارجن سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر 9ویں نمبر پر پہنچا دیا. بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی جنوبی افریقن کھلاڑی چھائے رہے. تفصیل ذیشان قیوم سے. ممبئی میں انگلش کپتان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو انہیں بہت مہنگا پڑا. سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر کرکٹ ورلڈ کپ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی. لکھنؤ میں نیدرلینڈز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.4 اوورز میں اوپنر پاتم نسانکا نے 54 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کے لیے ہدف کا تعاقب آسان بنایا. کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا 5واں میچ کل افغانستان کے خلاف چنئی میں کھیلے گا. قومی کرکٹرز آج 3 گھنٹے کے پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے. میگا ایونٹ میں پاکستان نے اب تک 4 میچ کھیلے ہیں جن میں سے 2 جیتے جبکہ 2 میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. 4 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کا نیٹ رن ریٹ -0.456 ہے. پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں ون ڈے انٹرنیشنلز میں اب تک 7 مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں. گرین شرٹس کی کامیابی کا تناسب 100% ہے. آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں شامل تمام 10 ٹیموں نے اب تک 4 میچز کھیلے ہیں. ایونٹ میں اب تک کی ناقابل شکست نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے 4 میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ہے. بھارت کے بھی 8 پوائنٹس ہیں تاہم رن ریٹ کی بنیاد پر اس کی دوسری پوزیشن ہے. 6 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی افریقہ تیسرے نمبر پر موجود ہے. آسٹریلیا اور پاکستان کے 4 پوائنٹس ہیں. رن ریٹ کی بنیاد پر آسٹریلیا چوتھے جبکہ پاکستان 5ویں نمبر پر ہے. بنگلہ دیش کی 6ٹی اور نیدرلینڈز کی 7ویں پوزیشن ہے. سری لنکا کی ٹیم نیدرلینڈز کو ہرانے کے بعد 8ویں نمبر پر آ گئی ہے جبکہ انگلش ٹیم جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست کے بعد 9ویں نمبر پر چلی گئی. افغانستان کی 10ویں پوزیشن ہے. ناظرین ورلڈ کپ کی خبروں سے اتنا ہی. کھیلوں کی مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن فی الوقت آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف. بہت شکریہ انیس. ناظرین کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ملٹری اکیڈمی کاکل میں 148ویں PMA لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی. پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، مالدیپ، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا اور یمن کے کیڈٹس بھی شامل تھے. تفصیل سمیع اللہ سے. ایبٹ آباد
میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے ڈرل سکوائر میں 148ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی۔ پاسنگ آؤٹ میں 67ویں انٹیگریٹڈ کورس، 35ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس اور 22ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گریجویٹس میں عراق، مالدیپ، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا اور یمن کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نشان امتیاز ملٹری تمغہ بصالت اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا جائزہ لیا اور کورس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے۔ 148ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اعزازی شمشیر اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد عبد الرحمان اوان کو دی گئی۔ صدارتی گولڈ میڈل بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد حمزہ خالد، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل نیپال سے تعلق رکھنے والے بٹالین سینئر انڈر آفیسر شریجن بنیا کو دیا گیا۔ کمانڈنٹ چھڑی 67ویں انٹیگریٹڈ کورس کے ایس یو کورس انڈر آفیسر محمد نجم اعظم اور 22ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کورس انڈر آفیسر فریحہ کائنات عارف کو دی گئی۔ Every moment spent at the academy is of value and significance to me. It has not only transformed me as a person, but has also given me a true sense of purpose in life. Becoming an officer of Pakistan Army is indeed a great honor and even a greater responsibility, as it is the most professional and battle-hardened army of the world. I express my gratitude to the brother in arms from Pakistan for the warm hospitality and making the stay of my fellow country cadet memorable. PMA plays a critical role in training future leaders of Pakistan Army, and I am proud to have been a part of it. After 1 year of challenging and intense training at Pakistan Military Academy, I am now fully equipped to withstand future challenges with utmost determination and drive. It is a matter of great pride for me that I have been awarded the Commandant's Cane for being the best overall lady cadet of my course. چیف آف آرمی سٹاف چھڑی 35ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے کمپنی کوارٹر ماسٹر سرجنٹ فراست توفیق کو دی گئی۔ پاسنگ آؤٹ کی پروکار تقریب میں سری لنکا کی فوج کے کمانڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل HLVM لیانج نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مسلح افواج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں، کیڈٹس کے والدین اور رشتہ داروں کی بڑی تعداد نے پروکار پریڈ میں شرکت کی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی مدت میں صرف 9 دن باقی ہیں۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلا ناگزیر ہے۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی باشندوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ معینہ مدت کے بعد غیر قانونی افراد کو پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کو کھلے دل سے تسلیم کیا۔ پچھلے 40 سال سے پاکستان نے افغان مہاجرین کو ضروریات زندگی کی تمام سہولیات بہم پہنچائی۔ اکتوبر 2023 کے اوائل میں کیے گئے حکومتی فیصلے کے پیش نظر افغان مہاجرین کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت دی گئی ہے۔ افغان باشندے جہاں وطن واپس جانے پر خوش ہیں، وہیں پاکستان میں گزرے اچھے وقت کو یاد کر کے افسردہ بھی ہیں۔ 21 اکتوبر کو 3382 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ 3382 افغان شہریوں میں 1049 مرد، 914 خواتین اور 1419 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 61 گاڑیوں میں 231 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اب تک کل 59,561 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی حکومت اور عسکری قیادت کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یورپی یونین ایجنسی آف اسائلم اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی رپورٹ کے مطابق 10,70,000 افغان شہری بغیر کسی رجسٹریشن کے غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ غیر قانونی افغان تارکین پاکستان میں دہشت گردی اور مالی جرائم کے حوالے سے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان تارکین وطن کی وجہ سے جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کے بعد پاکستان اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے پیش نظر ہی غیر قانونی افغان تارکین کو ملک بدر کر رہا ہے۔ معاشی میدان سے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں بڑی کمی کی گئی، سٹاک مارکیٹ میں اضافے کا رجحان ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بھی پاکستان میں دلچسپی ظاہر ہو رہی ہے۔ ملکی معیشت میں بہتری کے حوالے سے رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में भारी इजाफा न सिर्फ मुल्की मईशत के लिए मुश्किलात का सबब बना बल्कि इससे महंगाई भी बढ़ गई, जिससे आम आदमी परेशानी से दो चार हुआ। डॉलर की कीमत 333 पर पहुंची तो इस खेल से पैसा बनाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। कौमी इदारों ने भरपूर ऑपरेशन करके डॉलर को रिवर्स गियर लगाया। डॉलर की खुसूसन अफगानिस्तान स्मगलिंग के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और बाज़ शोबों में मकामी ताजरों की जानिब से अफगान ताजरों को डॉलर में अदायगी का सिलसिला भी सख्ती से रोक दिया गया। निगरान हुकूमत ने आलमी मार्केट में पेट्रोल के निर्ख में कमी को निहायत फराखदिली से अवाम को मुंतकिल कर दिया और महंगाई से परेशान लोगों ने काफी हद तक सुख का सांस लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से ट्रांसपोर्ट के किराए और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी सस्ती हुई हैं। स्टॉक मार्केट एक बार फिर अपने उरूज की जानिब बढ़ रही है। डॉलर की कदर गिरने से सोना भी सस्ता हुआ। डॉलर और सोने के भाव गिरने और रियल एस्टेट के कारोबार में तेजी न होने की वजह से सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया, जिसके नतीजे में शेयर्स का कारोबार मुस्बत जोन में चला गया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर इस हद तक मुस्तहकम हैं कि बैरूनी अदायगियों के हवाले से वाफर ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में बैरूनी सरमायाकार पैसा लगाने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुनाफा ज़र मुबादला की सूरत में वापस ले जाने की इजाज़त एक पुरकशिश तरगीब साबित हो रही है। इस वक्त हुकूमत को बरामदात बढ़ाने और खाम माल मंगवा कर मकामी फैक्ट्रियों को चलाने का चैलेंज दरपेश है, जिस पर मौसर इक़दामात लिए जा रहे हैं। फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ अहमदपुर सियाल के इलाका हजरत सुल्तान बाहू में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पैराफ्लेक्सेस और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फलस्तीन के हक में और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मक़दस हमारा ईमान है, इस अजीम मकसद से कभी पीछे नहीं हट सकते। रैली के इख्तिताम पर फलस्तीन के लिए दुआ भी मांगी गई। नाज़रीन, निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि मुल्क भर से पोलियो का खात्मा हमारा मिशन है। इंसदाद पोलियो के लिए वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज किया जाएगा। इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि पोलियो वायरस बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक है। इंसदाद पोलियो वैक्सीन से मर्ज के फैलाव में कमी आई। उन्होंने कहा कि पोलियो वर्कर्स की मर्ज के खात्मे के लिए काविशें लायक तहसीन हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की कसीदा सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की वजह से लोगों के घरों और दीगर इमलाक को जब्त करके उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। KMS के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अपनी ताज़ा तरीन कार्रवाई में ज़िला पुलवामा के इलाके वंतीपुरा नूरपुरा में आज़ादी पसंद कारकुन फेरोज गिनाई की 1 कनाल और 15 मरले पर मुश्तमिल बागात की गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली। भारतीयों का मकबूजा इलाके में जमात इस्लामी समेत हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों के सैकड़ों मकानात और दीगर जायदादें जब्त कर चुके हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार जेल से पैगाम में शहदाए बेजबहाड़ा को उनकी बरसी के मौके पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से किए गए कत्लेआम के तमाम वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा दोहराया। काबिज भारतीय फोर्सेज ने 22 अक्टूबर 1993 को जिला इस्लामाबाद के इलाके बेजबहाड़ा में 50 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को उस वक्त शहीद किया था जब वो भारतीय फौजियों की तरफ से दरगाह हजरत बल से नगर के महाजरे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को बार बार थानों में तलब करने की शदीद मजम्मत की है। आगा मुंतजिर अल मूसवी समेत अंजुमन शरई शियान के दर्जनों अरकान को गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ 13 अक्टूबर को बडगाम में एहतजाजी मार्च करने पर मुसलसल थानों में बुलाया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहिरीन इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। भारतीय फौज का बेजबहाड़ा में कत्लेआम को 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। 22 अक्टूबर 1993 मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग में भारतीय फौज ने फायरिंग करके 51 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अक्टूबर 1993 में 74 BSF बटालियन दरगाह हजरत बल का मुहासरा किया गया। मुहासरे के आखिरी रोज जामे मस्जिद बेजबहाड़ा में 10,000 नमाजी जुमे की नमाज के लिए इकट्ठे हुए। नमाजियों को नमाज से रोकने के लिए 74 BSF बटालियन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 51 कश्मीरी शहीद जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुतासिरीन की इमदाद के लिए आने वाले तिब्बी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी निशाना बनाया गया। जालिमाना कत्लेआम को छुपाने की खातिर भारतीय हुकूमत ने मीडिया ब्लैकआउट कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय फौज ने दिफाई फायरिंग का बहाना किया मगर BSF बटालियन का एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। 30 साल से बेजबहाड़ा के मजलूम अवाम इंसाफ के मुंतजर हैं। 2007 में भारतीय अदालत ने मुआवजे की पेशकश की जिसे वरसा ने ठुकरा दिया। भारतीय हुकूमत ने अपने कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में BSF को मुर्द इल्जाम ठहराया।
नाज़रीन, हीरोज ऑफ पाकिस्तान यूसुफ हुसैन लाला को अक्सर कुरुम एजेंसी के ईदी के तौर पर पहचाना जाता है। यूसुफ हुसैन लाला का तब्दीली का सफ़र 1973 में शुरू हुआ, जबकि उनकी मुलाकात लाहौर में मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी के साथ हुई। इस मुलाकात के बाद यूसुफ हुसैन लाला ने अपनी जिंदगी इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ कर दी। मेरा नाम यूसुफ हुसैन लाला है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुम पारा चिनार का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सन 1972 से ये इंसानियत की खिदमत करने का मुझे मौका मिला है। मैं 1973 में लाहौर गया था अपने काम के लिए। मैंने एक फुटपाथ पे एक बुजुर्ग बंदा देखा। किसी से पूछा कि कौन है। उन्होंने बताया कि ये कराची से आया है, इनका नाम ईदी साहब है, इनके पास बहुत यतीम खाने और ये इंसानियत का खिदमत कर रहा है। उसी गर्मी में मैंने इनके साथ 2-2.5 घंटे उसी चंदी मुहिम में मैंने भी हिस्सा लिया। ईदी साहब से उन्होंने हमें एक हौसला दिया और वहाँ से हमने खिदमत सर अंजाम दिया है। मैं एक देहाती इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि वहाँ नखवानगी भी बहुत कम है, पहाड़ी इलाका भी है, पश्तो भी है, लेकिन फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसानियत की खिदमत का दर्स जो हमें अब्दुल सत्तार खान ईदी ने हमें दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सर अंजाम दे रहे हैं। शुरू से मैंने ये काम शुरू किया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर के सामने एक झूला लगाया है माँ की गोद के नाम पे। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ा हिम्मत दिया है, क्योंकि हमारे इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, इंजीनियर और असातिज़ा भी निकाले। हम इन पे फख्र करते हैं। हम सारे लोगों से भी यही अपील करते हैं कि आप भी इस तरफ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हर एक पे फ़र्ज़ है कि इनका खिदमत कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन बच्चों को सैकड़ों की तादाद में मैंने इनकी परवरिश भी करवाई है और इन बच्चों को मैंने शादी भी करवाई है। पेशावर ईदी होम सेंटर उनको भी मैंने भिजवाए है इन बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में इस तरफ बशऊर लोग भी बहुत ज़्यादा है, तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा है। वो हमें कह रहे हैं कि लाला आगे आपका क्या प्लानिंग है, आप क्या फ्यूचर है। मैं उनको बता रहा हूँ कि आप इस तरह कर ले, आपके गांव इलाके गली कुची में अगर कोई यतीम हो, गरीब हो, तो उसको आप तालीम दिलवा लें। मैं अपनी कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जितनी प्राइवेट स्कूल है उन्होंने हमें एक कोटा दिया है, 1 से लेकर 5 बच्चों तक मुफ्त उनको हम तालीम दिलवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी वालिदैन और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। जिला औरंगज़ेब में सयाहों के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग के लिए पाक फ़ौज के बड़े इक़दाम किए हैं। जिला औरंगज़ेब के इलाका कलायम में पाक फ़ौज की जानिब से नए तामीर किए गए औरंगज़ेब रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने औरंगज़ेब रिजॉर्ट का इफ्तिताह किया। जिला औरंगज़ेब का इलाके कलाया कोहाट से 2.5 घंटे की मुसाफत पर जन्नत नज़ीर इलाका है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए कलाया में खैबर पख्तूनख्वा की दीगर सियाहती मकामात की तरह बेहतरीन सहूलियात का इंतजाम किया गया है। 14 अगस्त 2023 को औरंगज़ेब में पैराग्लाइडिंग क्लब का आगाज किया गया था, जहां पैराग्लाइडर्स को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात मुहैया की गई हैं। सयाहत के फ़रोग के लिए पाक फ़ौज और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से लिए गए इक़दामात मकामी अवाम के लिए रोजगार और ज़र मुबादला के नए मौक़े फराहम करने में मुआविन साबित होंगे। इलाके के लोगों ने अवामी फलाह के लिए उठाए गए इक़दामात पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, बिजली बहरान के खात्मे के लिए केस्को की जानिब से बलूचिस्तान भर में बिजली चोरों और बिल नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला में कैस्को की जानिब से बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल भरपूर अंदाज में जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बिजली बिलों की अदम अदायगी पर कोयटा में नादहिंदगान के 455 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। इस हवाले से बिजली चोरों के खिलाफ 1370 दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं, जबकि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 386 FIRs भी दर्ज हैं। कैस्को की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस के मुर्तकिब अफराद पर 36,91,000 यूनिट्स डिटेक्शन जुर्माने की मद में चार्ज किए गए। मोहतात अंदाजे के मुताबिक चोरी शुदा बिजली यूनिट्स की कीमत 19 करोड़ 5 लाख रुपए बनती है। चोरी है ना, इससे जो बेचारे बिल देने वाले उन पे असरात आते हैं। कोयटा में इस टाइम हमारे जो 54 या 56 फीडर हैं, उनमें से 31 फीडर जीरो लोड शेडिंग में चले गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के तहत कैस्को ने बिजली चोरों से जुर्माने के 15 करोड़ 13 लाख रुपए वसूल किए हैं। मजमूई तौर पर 43,512 नादहिंदगान से 968 मिलियन रुपए बिजली बिलों के बकायाजात की मद में भी वसूल किए गए। कैस्को हुकाम पुरअज़्म है कि गैर कानूनी कनेक्शंस और बिजली बहरान के खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ठोकर न्यासबेग के करीब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया और इमारत का काम जल्द करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने इमारत के मुख्तलिफ शोबों में काम का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के हेड ऑफिस में इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में अथॉरिटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स और मशीनी की खरीदारी के उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि कमेटी अथॉरिटी के उमूर के हल के हवाले से फौरी इकदाम करेगी। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर से पायलर के वफ्द के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सरबराही में मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला सिंध से पायलर के वफ्द के मजदूरों के मसाइल के हवाले से बातचीत की। मकबूल बाक़िर ने महकमा मेहनत को गैर ज़रूरी तकर्र और तबादलों से रोक दिया। उन्होंने सेक्रेटरी लेबर को कम से कम उजरत के नफाज और ख़वातीन वर्कर्स के साथ इम्तियाजी सलूक खत्म कराने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ख़वातीन वर्कर्स के हवाले से निजी सनती इदारों का दौरा करूँगा। डॉलर की कद्र और पेट्रोल की कीमत में कमी से शहर कायद में भी अशय खुरनोश की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के बराह रास्त फ़वाइद अवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। कराची में चावल, आटा, दालों और चीनी की होलसेल सतह पर कीमतें 10 से 70 रुपए फ़ी किलो तक सस्ती हुई हैं। कराची के थोक बाजार में चीनी 127 रुपए फ़ी किलो, फाइन आटा 135 और मूंग की दाल 240 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब है। होलसेलर्स के मुताबिक कीमतों में कमी की बुनियादी वजह निगरां हुकूमत के डॉलर माफिया, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी है। माजी की हुकूमत जितनी भी हुकूमतें गई, महंगाई बढ़ती गई। हाँ, इसके बाद जो निगरां सेटअप आया है, जिसमें जनरल आसिम मुनीर और निगरां वज़ीर आज़म जिन्होंने काम किया है, अभी बहुत अच्छे स्टेप उठाएं। जब आपका पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा या घटेगा तो उसका इम्पेक्ट आता है, वो लाजमी है, क्योंकि किरायों में तब्दीली हर एसोसिएशन करती है, चाहे आयल वाले हों या चावल वाले हों या गंदम वाले, सब जगह ये किरायों में कमी वाक़ई होती है। और एक मैकेनिज़्म उनका बना हुआ है ये कि जितना ये कम होगा उतना इसमें रेट कम होगा। आम आटा 9 रुपए फ़ी किलो सस्ता होकर 130 रुपए हो गया है, जबकि चावल कर्नल बासमती और सेला की कीमत में भी 70 रुपए कमी हुई है। अब ये 250 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब हैं। कीमतें बढ़ी थी वो गैर ज़रूरी थी, अभी जो कम हुई हैं वो पेट्रोल की वजह से भी हुई हैं और मसनूई भी जो हुई थी उस वजह से भी कम हुई है। अगर ये हुकूमत नहीं होती तो नया चावल आता तो ये 300 से ऊपर ही होता। आज अल्लाह का शुक्र है कि 250 रुपये रेट खुला है। निगरां हुकूमत जो आई हुई है, जो फौज के साथ मिलकर काम कर रही है, वो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ये लोग तो इधर कम कर रहे लगे हुए, जो बड़े ताजर बिरादरी है ये तो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं वो कम नहीं कर रहे इन चीज़ों को। मसूर की दाल की कीमत में 30 रुपए और चने की दाल की कीमत में 15 रुपए कमी हुई, जिससे अब ये 200 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब है। जरूरत इस अमर की है कि गली मोहल्लों में परचून और किरियाने की दुकानों पर भी इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, शादी ब्याह का मौका हो तो जहेज समेत दुल्हन की तमाम तर तैयारियों के लिए एक ही जगह सब मुयसर हो तो खरीदारी आसान हो सकती है। कराची में वेडिंग एक्सपो का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने किया। रिपोर्ट कर रही हैं नौरीन आसिफ।
इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद अपना कारोबार जारी रखने वाले अफराद मुल्की मैशत के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों में ये सोच डेवलप हो गई है कि हमने पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना है और इस मुश्किल घड़ी में जो साहिब सरवत और साहिब हैसियत लोग हैं वो अब इस कोशिश में मुझे नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को रिलीफ मिल सके। मुझे देख के खुशी हुई कि एक छत के नीचे सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियात मैसर हो सकें। इससे कबल गवर्नर सिंध ने नुमाइश का दौरा किया और मुंतजमीन की काविशों को सराहा। नुमाइश में कौमी ब्रांड्स के 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मार्बल डेकोरेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी, रूसी मलबूसात समेत शादी की जरूरियात का वसी सामान मौजूद है। बहुत अच्छी एफर्ट है इन लोगों की और बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है यहाँ का। इन सब ने डिस्काउंट निकाला हुआ है ना, जो 50% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, जिसमें ये बड़ा ब्रांड जितने भी हैं उन सब ने दिया हुआ है। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, डिस्काउंट्स भी काफी अच्छे हैं यहाँ पे। 2 रोज तक लगाई जाने वाली इस नुमाइश में खरीदारों को शादी की तकरीबात के हवाले से माहिराना राय भी दी जा रही है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान में सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान के फरोग के लिए एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा नुमाइश हुई। मज़ीद तफसील बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब। एशिया नुमाइश में मुल्क भर के बड़े अस्पतालों, सेहत के शोबे में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी इदारों और मेडिकल कंपनीज ने हिस्सा लिया। नुमाइश में सेहत के शोबे से वाबस्ता मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से सर्जिकल आलात, जदीद मशीनों, अद्वियात, गाड़ियों और दीगर अशिया के स्टॉल लगाए गए। शुरा ने नुमाइश को मुल्क में हेल्थ सेक्टर की तरक्की के लिए फायदेमंद करार दिया। कोलैबोरेशन होने लगती है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कुछ बाहर से भी ममालिक से आ रहे हैं, तो वो एंड यूज़र के लिए भी आसान है और जो बिज़नेस है उनके लिए भी बिज़नेस डेवलप होता है। जब भी एग्जीबिशंस होती हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ आके प्रेजेंट करते हैं तो एक एक्सपोजर बढ़ता है हमारे मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनका, हॉस्पिटल्स का, तो ये बड़ा फ्रूटफुल है। इससे मुझे काफ़ी अच्छी फीडबैक भी मिल रहा है और क्लाइंट्स भी हैं कुछ जो हमें इधर से नए मिले। नुमाइश में टेली मेडिकल सर्विस की फरोग के लिए जदीद सॉफ्टवेयर और रोबोट मुतारिफ कराए गए, जिनकी मदद से दूर दराज इलाकों और घरों में मौजूद मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। ये रोबोट वहाँ पे चला जाएगा और डॉक्टर रिमोटली, दुनिया में कहीं भी डॉक्टर बैठा हुआ है, स्पेशलिस्ट बैठा है, वो उसके अंदर डायल करके आ जाएगा और लेज़र के ज़रिए कंट्रोल करेगा और चेक कराएगा, वहाँ मौजूद पैरामेडिक को पूछेगा, इंस्ट्रक्शंस लेगा और उसका इलाज करेगा। नुमाइश में तुर्किया, चीन और दीगर ममालिक की कंपनियों ने भी हिस्सा लिया और सेहत के हवाले से अपनी मसनूआत पेश की। Fair is really great, it's really strong. There is a big companies from every sector, different sectors. As you can see, we are very happy that in our brother country of Pakistan they invited us to this good exhibition. नुमाइश 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2023 तक जारी रही। इस किस्म की नुमाइश के इनकास से मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टर्स और कंपनीज के दरमियान रवाबित बढ़ेंगे, जिससे पाकिस्तान में हेल्थ का शोबा तरक्की करेगा। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एक्सपो सेंटर, कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शोबा ब्लागियात के ज़ेर एहतमाम तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इखलाकी इक़दार को परवान चढ़ाने, मुतदिल माशरे की तश्कील और माशरती तरक्की के लिए मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि ब्लागियात के तलबा पेशावराना अखलाकियात और सहाफ़ती जिम्मेदारियों का इदराक रखकर तहकीकी सहाफ़त पर तवज्जो दे। चेयरमैन शोबा ब्लागियात प्रोफेसर डॉक्टर हसन रजा शराजी और प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर महमूद ने तलबा तालबात को सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से रहनुमाई फराहम की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जुज़वी अब्र आलूद जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहा। इस दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही।
لہ میں -3 جبکہ اسکردو میں 0 اور کالام میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔